Maayong gabi guys, tanawa nagluto ko og udong nga gisardinasan guys, pero kay layaw man kay duha naman lang kaputos udong nabilin akong gisaglan og repolyo guys, dahon sa repolyo. Oh, ninindot lang guys. Lami na ni sabaw. Ato sang tilawan guys, og sakto na ba ni timpla, human na ni timpla. Nawa guys. Dahil sa bukid guys, kay kung hotdog kag utanon o pulaan ka og utanon, padong ito sa sardinas, udong, noodles, pangag kamunggay. Mura kita sa diri sa bukid guys. Kung hotdog tag panudan yung kuan, yung gulay, o di ba pulaan tag kag mga gulay isda, o wala na gyud labi nagtinguan-ungan